बरसों बॉडीगार्ड्स की निगरानी, ट्रैफिक कैमरों की हैकिंग, एआई की मदद से ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। मुलाहिजा फरमाएं फाइनेंशियल टाइम्स की वो रिपोर्ट जिसका मैं उर्दू तर्जमा आपको बताऊंगी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी चश्मकुशा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इसराइली इंटेलिजेंस ने बरसों की मंसूबाबंदी, तेहरान के ट्रैफिक कैमरों की हैकिंग और मसनूई जहानत के इस्तेमाल के जरिए ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई को निशाना बनाया। ये ऑपरेशन लाइन्स रो 28 फरवरी 2026 को किया गया, जिसमें 30 दुरुस्त निशाने लगाने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी हकाम के पैटर्न को ट्रैक किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल से कबल तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करने और बॉडीगार्ड्स की निगरानी में बरसों सर्फ किए। जब ईरानी हकाम ने आला तरबियत याफ्ता वफादारी बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर तेहरान में पॉस्चर स्ट्रेट के करीब काम पर आए, जहां हफ्ते के रोज एक इसराइली फिजाई हमले में आयतुल्ला अली खामनाई को हलाक कर दिया गया, तो इसराइली इन्हें देख रहे थे। मामले से वाकिफ दो अफराद के मुताबिक तेहरान के तकरीबन तमाम ट्रैफिक कैमरे बरसों से हैक किए जा चुके थे। इनकी तस्वीर को इनक्रप्ट करके तल अबीब और जनूबी इसराइल के सर्वर पर मुंतकिल किया जा रहा था। एक शख्स ने बताया कि एक कैमरे का जाविया खास तौर पर मुफीद साबित हुआ, जिससे इन्हें ये मालूम करने में मदद मिली कि ये लोग अपनी जाती गाड़ियां कहाँ पार करना पसंद करते हैं। इससे इस इंतहाई महफूज कंपाउंड के मामूलात को समझने का मौका मिला। पेचीदा एल्गोरिथम ने इन सिक्योरिटी गार्ड्स के कवायफ में मजीद तफसीलात का इजाफा किया, जिनमें इनके पत्ते, ड्यूटी के औकात, काम पर जाने के रास्ते और सबसे अहम बात ये कि वो आम तौर पर किसकी हिफाजत और नकलो हरकत पर मामूर थे। इस सब ने मिलकर वो चीज तश्कील दी जिसे इंटेलिजेंस अफसरान लाइफ पैटर्न कहते हैं। ये सलाहियतें बरसों पर मुहित एक इंटेलिजेंस मुहिम का हिस्सा थीं, जिसने आयतुल्लाह के कत्ल की राह हमवार करने में मदद दी। रियल टाइम डाटा का ये जरिया, जो इंटेलिजेंस के सैकड़ों मुख्तलिफ सिलसिलों में से एक था, वाहिद रास्ता नहीं था जिसके जरिए इसराइल और सीआईए ये तयन करने में कामयाब हुए कि 86 साल आयतुल्लाह इस हफ्ते की मनहूस सुबह किस वक्त अपने दफ्तर में होंगे और कौन इनके साथ होगा। ना ही ये वाहिद हकीकत थी कि इसराइल पास्चर स्ट्रीट के करीब तकरीबन एक दर्जन मोबाइल फोन टावर के इनफरादी अज्जा को भी दरहम बरहम करने में कामयाब रहा, जिससे फोन कॉल्स करने पर वो मसरूफ जाहिर होते रहे और खामनाई की हिफाजती टीम को मुमकिन इंतबाह मसूल होने से रोक दिया गया। बम गिरने से बहुत पहले एक मौजूदा इसराइली इंटेलिजेंस एहलकार ने कहा, हम तेहरान को ऐसे ही जानते थे जैसे हम यरूशलेम को जानते हैं। और जब आप किसी जगह को इतनी अच्छी तरह से जानते हो जितना कि उस गली को जहां आप पले बड़े हो, तो वहां एक मामूली सी गैर मामूली चीज को भी भांप लेते हैं। दुश्मन के दारुल हुकूमत की ये मुफस्सिल इंटेलिजेंस तस्वीर बरसों की मेहनत का नतीजा थी, जो इसराइल के जदीद सिग्नल्स इंटेलिजेंस यूनिट 8,200 मोसाद की भर्ती करना, इंसानी जराए और फौजी इंटेलिजेंस की जानिब से रवाना की ब्रीफिंग में शामिल डाटा के अंबार की बदौलत मुमकिन हुई। इस मामले से वाकिफ एक शख्स ने बताया कि इसराइल ने अरबों डाटा पॉइंट्स का तजर्बा करने के लिए एक रियाजती तरीका इस्तेमाल किया, जिससे सोशल नेटवर्क एनालिसिस कहा जाता है, ताकि फैसला साजी के गैर मुतवक्के मराकज को बेनकाब किया जा सके और निगरानी और कत्ल के नए अहदाफ की निशानदही की जा सके। यह सब एक ऐसी असेंबली लाइन को फीड कर रहा था जिसकी सिर्फ एक प्रोडक्ट थी, अहदाफ। इसराइली फौज रिजर्व के ब्रिगेडियर जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के 25 साल तजर्बेकार थे, जिन्होंने कहा कि इसराइली इंटेलिजेंस कल्चर में हदफ बनाना सबसे ज़रूरी है। ये एक हिकमत अमली को मुमकिन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर फैसला साज ये तय कर ले कि कत्ल किसको करना है, तो इसराइल में ये कल्चर है कि हम टारगेट इंटेलिजेंस फराहम करेंगे। इसराइल ने बैरून मुल्क सिक्योरिटी में सैकड़ों लोगों को कत्ल किया है, जिसमें अक्सरियत पसंद रहनुमा, एटमी सियासतदान, केमिकल इंजीनियर और कई मासूम राहगीर भी शामिल हैं। लेकिन आयतुल्लाह जैसे मुमताज सियासी और मजहबी रहनुमा के कत्ल के बाद भी इस बात पर इसराइल के अंदर और बाहर शदीद बहस जारी है कि टेक्नोलॉजी के इस जारहाना इस्तेमाल ने बड़े फवायद की राह में किस हद तक हमवार की है। गुज़श्ता रोज जून की 12 रोज़ा जंग इसराइल की इंटेलिजेंस बरतरी
کو واضح کرتا تھا جب 1 درجن سے زائد ایرانی ایٹم سیاستدانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ ایران کے فضائی دفاع کو بے مثال طریقے سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایک انٹیلیجنس اہلکار نے کہا کہ ہم نے سب سے پہلے ان کی آنکھیں چھین لیں۔ جون کی جنگ اور اب بھی اسرائیلی پائلٹوں کے سپیرو نامی ایک مخصوص میزائل استعمال کیا جس کی اقسام 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور سے کھانے کی میز جتنے چھوٹے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تازہ ترین آپریشن کی تمام تفصیلات معلوم نہیں، لیکن کچھ ذرائع اور طریقوں کی حفاظت کے لیے شاید کبھی عام نہ کی جائے۔ تاہم ایک انٹرویو دینے والے شخص کے مطابق جنگ کے دوران انہوں نے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ اس شخص نے کہا کہ ان کا اپنے بنکر میں نہ ہونا غیر معمولی تھا۔ ان کے پاس 2 بنکر تھے اور اگر وہ وہاں ہوتے تو اسرائیل کے پاس موجودہ بموں سے ان تک پہنچنا ناممکن ہوتا۔ جون 2025 کی بھرپور جنگ کے دوران بھی اسرائیل نے خامنہ ای کو بمباری کا نشانہ بنانے کی کوئی معلوم کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے بجائے زیادہ تر پاسدار انقلاب کی قیادت، میزائل لانچر اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ ہفتوں میں بارہا ایران پر حملے کی دھمکیاں دی تھیں، انفرادی اہداف کا سراغ لگانا پہلے ایک مشکل کام تھا، لیکن حالیہ برسوں میں اسرائیل کے ایلگورتھم پر مبنی ڈیٹا اکٹھا کر کے نظام کو اس کام کو خودکار بنایا۔ تاہم آیت اللہ جیسے ہائی ویلیو ہدف کے لیے ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسرائیلی فوج نظریہ کے مطابق 2 الگ الگ اعلیٰ فرانس افسران کو آزادانہ طور پر اس بات کی تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ اہداف کس جگہ موجود ہے۔ اس معاملے میں اسرائیلی انٹیلیجنس کے پاس ہیک شدہ ٹریفک کیمروں اور موبائل نیٹ ورکس کی معلومات موجود تھیں، لیکن امریکیوں کے پاس کچھ اور بھی ٹھوس تھا۔ ایک انسانی ذریعہ جمعے کو مشرقی وسطی کے مطابق دوپہر 3:38 پر ٹرمپ نے ایئر فورس آپریشن ایپک فیوری کا حکم دیا۔ امریکی فوج نے سائبر حملوں کے ذریعے ایران کی دیکھنے اور بات چیت کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے اسرائیلی طیاروں کا راستہ صاف کیا۔ ایک سابق سینئر اسرائیلی اہلکار کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے آیت اللہ کے کمپاؤنڈ پر 30 کے قریب گائیڈڈ میزائل فائر کیے۔ ٹرمپ کی فاکس نیوز کو بتایا کہ جب ایرانی مارے گئے تو وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ یہ کامیابی 2 دہائیوں سے جاری کوششوں کا نتیجہ تھا۔ 2001 میں وزیر اعظم ایرل شارون نے موساد کے سربراہ میر داگون کو حکم دیا تھا کہ ایران کو اولین ترجیح بنائیں۔ شارون نے کہا تھا موساد جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایران چاہیے، وہ تمہارا ہدف ہے۔ تب ہی وہی ہدف رہا۔ اگرچہ ایرانی ایجنسیوں نے ابھی جوابی کارروائیاں کیں، لیکن اسرائیل کے انٹیلیجنس حملوں کے سلسلے نے اسے مزید حوصلہ دیا۔ سابق موساد عہدیدار سیما شاین نے عبرانی زبان کی ایک کہاوت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، کھانے کے ساتھ بھوک بھی بڑھتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آپ کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے آپ اتنے زیادہ کی خواہش کرتے ہیں۔